ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମଜେ ସ୍ମାଇଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ୟୁଡେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ରିଲେଟେଡ। ତ ୟୁଡେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ର ଯୋଉ ମଡେଲ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ। ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜରଟି ଓପନ କରନ୍ତୁ। ଓପନ କରିବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ୟୁଡେସ୍ ପ୍ଲସ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା କ୍ୟାପଚର ଫର୍ମାଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ପେଜଟି ଓପନ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଫର ଅଲ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଲଗ୍ଇନ୍ ଫର ସ୍କୁଲ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ୟୁଜର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଟିଚର ମଡ୍ୟୁଲ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା, ଲଗ୍ଇନ୍ ଫର ସ୍କୁଲ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ଏବଂ ୟୁଜର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ଓକେ, ୟୁଜର ଆଇଡି, ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ କ୍ୟାପଚର କୋଡଟି ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଫାଇଲଟି ଓପନ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ନେମ୍, ୟୁଡେସ୍ କୋଡ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ସ୍କୁଲ ଟାଇପ୍, କ୍ଲାସ ଫ୍ରମ୍, କ୍ଲାସ 2, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପସନ ରହିଛି ମାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍, ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରହିଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ କିଛି ନୋଟ୍ସ ରହିଛି, ସ୍କୁଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏଠି ଆପଣ ଏଡିଟର ଅପସନ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଡିଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏଡିଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡିସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଆଡିସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଡିଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଡାର୍କ ରହୁଛି ତ ଏଡିଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଲୋକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଡିଟର ଅପସନ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଡିଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଲୋକେସନ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଏଡିଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଅପଡେଟର ଅପସନ ରହିବ, ଏଠି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଅପଡେଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ମଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଲଗ ଆଉଟ୍ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ମଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ, ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଇଭଳି ୟୁଜର ଆଇଡି, ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ କ୍ୟାପଚର କୋଡଟି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଟାଇପ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା କ୍ୟାପଚର 2024-25, ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଟିଚର ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଏବଂ ଟିଚର ଡାଟା ଆପଣ ଏଡିଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, परमिशन दिया जाए नहीं, जेहेतु आपनको डाटा फाइनालाइज करा जाए 2023-24 रो। ओके, तो बर्तमान आम देखा प्रोफाइल फैसिलिटीज देखा पर देखा। तो आज जो रही टीचर स्टूडेंट मॉडल तो आप जानते बर्तमान प्रोफेशन एक्टिविटी आप काम कर। तो बर्तमान टीचर देखा। ओके, टीचर ऊपर देखा चाहिए, सिंपली यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड टी देबे। लॉगिन करेंगे। रीजन पे आपनकर टीचर मोड ओपन हो नथिला, बर्तमान ओपन हे गेला। ओके, एठी आपनकर क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ डाटा कैप्चर फॉर्मेट टू फिल द डाटा, आपण यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर वर्तमान भी आपनकर लॉक्ड अच्छी, डाटा एंट्री इज करेंटली इनएक्टिव और लॉक ड्यू टू डाटा फाइनलाइज प्रोसेस। तो बर्तमान 2023-24 डाटा फाइनलाइज प्रोसेस करा जाए नहीं, से आपनकर टीचर मॉड्यूल मध्ये आपनकर डाटा एंट्रीटा ऑफ अच्छी, आ स्कूल प्रोफाइल मध्ये ऑफ अच्छी। तो सिंपली एबे वर्तमान आपण केवल स्टूडेंट मॉड्यूल काम करि परिबे। तो एठी मो टीचर समरी रिपोर्ट रे जो रहिछि आपनकर टीचर ग्लोबल सर्च, टीचर ड्रॉपबॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव और डिलीट टीचर्स, सर्च डुप्लिकेट टाइप। तो यार काम कोन रहिछि, आपण किपरि सो यूज करिवे। तो टीचर ग्लोबल सर्च ऊपर हम जे क्लिक करछंती, एठी आपण स्टेट सिलेक्ट करिवे। ओके, टीचर नेम,
टाइप करेंगे डेट ऑफ बर्थ ये टाइप करेंगे जदि जानी ना तो सिंपली स्टेट एवं टीचर नाम दे गो ऊपर क्लिक करेंगे क्लिक करबा परे तांकर डिटेल्स देखेबो एठी ओके जेंति कि नेशनल टीचर कोड टीचर नेम डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ सर्विस एठो अपन डिटेल्स पाई परिबे ओके ये थिला टीचर ग्लोबल सर्च ओके टीचर ड्रॉपबॉक्स आपनकर स्कूल रे हो किबा आपनकर जे कोनोसी गोटे स्कूल रे हो आपन टीचर ड्रॉपबॉक्स लिस्ट रे सेमानकर ना किपर सर्च करिवे तो सिंपली स्कूल रो यूडीएस कोड दे ऑप्शन 1 रहिछि यूडीएस कोड दे आपन सर्च करि परिवे तो सिंपली यूडीएस कोड टाइप करी गो ऊपर क्लिक करिवे नेक्स्ट आपनकर टीचर नेशनल कोड जदि जानछन्ती तो यहाँ पर देवे गो ऊपर क्लिक करी ताको सर्च करि परिवे ओके देन स्टेट आपन एटी सिलेक्ट करिवे ऑप्शन 3 एटा रहिछि आ तीनोटी ऑप्शन रे ड्रॉपबॉक्स टीचर जदि ड्रॉपबॉक्स रे थिबे ताको सर्च करि परिवे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिवे ओके देन ब्लॉक देन स्कूल आपन एटी मनकर सर्च कले सेठी आपनकर जेतो टीचर ड्रॉपबॉक्स रे थिबे ताको डिटेल्स आपन पाई परिवे ओके ଏଭଳି ଭାବେ नो डाटा अवेलेबल इन टेबल जेहेतु आम स्कूल कौन टीचर ड्रॉपबॉक्स रे नहांती एभली सीरियल नंबर देखिबो नेशनल टीचर को टीचर नेम डेट ऑफ जॉइनिंग इन सर्विस ड्यूरेशन इन लास्ट स्कूल डेट ऑफ जॉइनिंग लास्ट स्कूल डेट ऑफ रिलीविंग इन लास्ट स्कूल रीजन फॉर इनएक्टिव व्यू डिटेल्स ऊपर क्लिक करी ताको डिटेल्स आपण देख परिवे सेउठी आपनकर टीचर ड्रॉपबॉक्स रे थिबे ओके देन आपनकर लिस्ट ऑफ इनएक्टिव और डिलीटेड टीचर्स तो सिंपली जदि आपण चाहउछन्ती सर्च करिया पे आपनकर केउ टीचर्स मानकर डिलीटेड अछन्ती बा इनएक्टिव लिस्ट रे अछन्ती ताको एटे नेम दे परिवे और सर्च मध्य करि परिवे ओके सर्च डुप्लिकेट टाइप एठी मध्य डुप्लिकेट टाइप आपण टीचर सर्च करि परिवे ओके एठी रहिछि आपनकर पैरामीटर्स रहिछि टीचर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ दे आपण सर्च करि परिवे टीचर नेम डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर दे आपण सर्च करि परिवे बाय आधार दे मध्य सर्च करि परिवे देन डुप्लिकेट टीचर इन्फो इनसाइड स्कूल डुप्लिकेट टीचर ऑफ आउटसाइड स्कूल तो सिंपली यदि आपण एठी टीचर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ दउछन्ती एठी आपणकर इनसाइड स्कूल दउछन्ती सर्च करछन्ती तो आपण देखि परिबे कि आपणकर डुप्लिकेट टीचर के जन अछन्ती ओके आउटसाइड स्कूल देखुछन्ती ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଛି ସେଇଭଳି କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟିଚରଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଓକେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି ସର୍ଚିଂ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟିଚର ଟାଇପ୍ ଇନଆକ୍ଟିଭ ଟିଚର ଡ୍ରପବକ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଡେଲକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଓକେ ଲଗ ଆଉଟ୍ କରୁଛି स्टेट सिलेक्ट करेंगे वो ऊपर क्लिक करेंगे यूजर हेड पासवर्ड दे कैप्चा पर क्लिक करेंगे देन लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे 24-25 प्रोग्रेशन एठी आपनकर सेक्शन शिफ्ट गोटे ऑप्शन मु आपन कहनथिली स्टूडेंट मॉड्यूल रे एठी सेक्शन शिफ्ट ऊपर क्लिक करिवे सिंपली एठी क्लास सिलेक्ट करिवे जेते हम सप्तम श्रेणी पिलाकर डाटा अपडेट कर नेछु ऊपर क्लिक करबा एठी जदि कोनोसी स्टूडेंट आपनकर भूल वसत आ कोनोसी सेक्शन को पळै छथि एठी आपनकर सिलेक्ट सेक्शन रहि जोडे एठी शो करिवो एठी सिलेक्ट सेक्शन ऊपर करना सिंपली सेक्शन क्लिक करके अपडेट ऊपर क्लिक करबा पर आपनकर जे सेक्शन स्टूडेंट रहया कथा से सेक्शन को आपनकर अपडेट होई जिवो ओके तो ये थिला आपनकर डिटेल्स यूडीएस प्लस रिलेटेड होप आज वीडियो